Dito tayo ngayon sa Goldilocks. Ma'am, taga saan po kayo, ma'am? Hermosa. Hermosa ka lang? Bosa. Tondo. Sa may ano? Oh, pretty. Sige, ma'am. Tingnan natin, ma'am. Tara. Ano yung cellphone nyo? Tagisa po kayo yung cellphone, ma'am. Once na naka-follow, check nyo mo rito. Dito nyo para ano, ma'am. Video, yan po, yan. Tag 200 po si ma'am kaya si madam. If ever naka-follow sila, sige. Boss Jake TV. Sana nakapalo to, ma'am, ha? Una ka na, ma'am, sige. Hindi na, ma'am, sayang, ma'am, yan po. Ayan yung page ko, ma'am, yan po. Sa'yo, ma'am, tingnan po yung sa'yo, ma'am. Boss Jake TV. Ma'am, panoorin niyo yung mga content ko, ma'am. Nag-iwan po ako ng 500, 1K. Madam, ayaw muna, madam. Tingnan mo nga, madam, tingnan mo nga po. Hindi yan, hindi po yan, pangatlo. May pag-asa pa, ma'am. Ito, yan. Ay, hindi rin, ma'am, yan po. Ma'am, salamat, ha. Thank you.